Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, hadits dari Umar semoga Allah meridainya qala berkata, "Waqtum Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran wa kana yaqra'u qira'ataini qabla al-fajr." Selama sebulan adalah ia membaca pada rakaat kedua sebelum fajar. Yang beliau baca, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai orang-orang kafir, "wa qul huwallahu ahad," dan katakanlah dia Allah Maha Esa. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW selama sebulan selalu membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad pada 2 rakaat sebelum fajar, yaitu salat tahajud. Bab istihbab al-ibtida'i ba'da rak'atayil fajri ala janbil ayman wal haqqi 'alaihi sawa'un kana tahajjada bil laili am la. Bab dianjurkan untuk berbaring setelah salat fajar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Aisyah semoga Allah meridainya berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla rak'atayil fajri, apabila Nabi selesai salat 2 rakaat salat fajar, ittaja'a ala syaqqil ayman, maka beliau berbaring pada pinggang sebelah kanan. Rawahu Bukhari. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW apabila beliau selesai salat 2 rakaat salat fajar, beliau selalu berbaring pada pinggang sebelah kanannya. Wa anha qalat, dan hadis dari Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli fima baina ayyufruga min salatil isya. Beliau salat pada waktu antara ia selesai dari salat isya ila fajri, ke salat fajar, 11 rakaatan. Beliau salat 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rak'ataini, ia salam antara setiap 2 rakaat, wa yutiru bi wahidatin, dan beliau melaksanakan witir dengan 1 rakaat. Fa idza sakata al-mu'adzinu min salatil fajri, maka apabila muazzin mengumandangkan azan min salatil fajri, daripada salat subuh, wa tabayyana lahu al-fajr, dan telah jelas baginya fajar, wa ja'al mu'adzinu, dan datang baginya muazzin. Qama faraka'a rak'ataini khafifataini, maka beliau mengerjakan sholat 2 rakaat yang ringan. Tsumma taja'a ala syaqqil ayman, kemudian beliau berbaring pada pinggang sebelah kanan. Hakadha hatta ya'tiyal mu'adzinu wal iqamah, sampai si muazzin mengumandangkan azan dan iqamah. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW ia sholat 11 rakaat di antara sholat isya dan sholat fajar, dan menyelesaikan sholat witir dengan 1 rakaat. Maka apabila muazzin mengumandangkan azan pada sholat subuh, kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian beliau berbaring pada pinggang sebelah kanan, karena beliau selalu melakukannya. Rawahu Muslim. Qauluha, dan perkataan Aisyah, yusallimu baina kulli rak'ataini, ia salam antara setiap 2 rakaat. Hakadha wa fi Muslimin wa ma'nahu, dan pada pendapat Imam Muslim, wa ma'nahu, dan maknanya ba'da kulli rak'ataini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, apabila salat ahadukum rak'atayil fajri, salah seorang dari kalian 2 rakaat salat fajar, falyattajaya ala yaminihi, maka hendaklah ia berbaring pada pinggang sebelah kanan. Hadis ini sama dengan hadis di atas, makanya kita dianjurkan apabila setelah salat fajar, maka hendaklah berbaring pada pinggang sebelah kanan, sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi asanid sahihatin. Riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Qala Tirmizi berkata Imam Tirmizi hadis hasan sahih, hadisnya hasan sahih. Babu sunnatul zuhri, bab menjelaskan tentang sunnah salat zuhur. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, hadis dari dan hadis dari Umar sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini, 2 rakaat qabla zuhur, sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya. Hadis ini menceritakan sahabat itu pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud qabla zuhur ini qabla zuhur, sholat qabla zuhur dan ba'da zuhur yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kita disuruh sering sholat ba'da sama sholat ba'da. Wallahu a'lam bishawab.